مشاهدي هذه القناة التعليمية، مرحبا بكم. صفحة 67 Évaluation et consolidation, lecture des vacances au Maroc. عطلة في المغرب. Rachid, un garçon de 8 ans habitant en France, vient passer des vacances chez son grand-père au Maroc. Avec sa grand-mère, Rachid découvre comment on fait le pain. Il assiste à toute l'opération jusqu'à la sortie des galettes du four qui se trouve au milieu de la cour. Puis il fait une promenade avec Jiddi dans le village. Il marche sur des pistes pleines de poussière. Jiddi s'arrête devant la boutique qui fait aussi café. Il s'assoit sur une caisse. On sert un Fanta à Rachid et le boit très vite. Les gens viennent saluer Jiddi. Il embrasse aussi Rachid. Il lui offre des cadeaux, des bonbons, des boissons, de l'argent, un chapeau de paille, une djellaba de laine, des fèves grillées, des olives, des dattes et des figues séchées. Tout le monde se connaît et parle de la même chose, l'absence de la pluie. Tous sont persuadés que l'arrivée de Rachid portera bonheur à la région et fera venir la pluie tant attendue. Un homme dit: cet enfant est venu nous annoncer la pluie, ça se voit sur son visage. Il ne dit rien, mais tout indique qu'il est porteur de bonnes nouvelles. Donc j'explique. Des vacances au Maroc, عطلة في المغرب. Rachid, un garçon de 8 ans. Rachid ولد عمره 8 سنوات. Habitant en France, يسكن في فرنسا. Vient passer des vacances chez son grand-père au Maroc. جا يدوز العطلة عند الجد ديالو في المغرب. Avec sa grand-mère, مع جدته, Rachid découvre comment on fait le pain. يعني رشيد اكتشف كيفاش كنطيبو الخبز. Il assiste à toute l'opération jusqu'à la sortie des galettes du four. يعني حضر العملية كلها حتى لخروج الخبز من الفران. Qui se trouve au milieu de la cour. اللي كتواجد وسط الساحة ديال المنزل. يعني وسط. Puis il fait une promenade avec Jiddi dans le village. ثم قام بنزهة مع جده في القرية. Il marche sur des pistes pleines de poussière. يعني مشاو في الطريق عامرة بالغبرة. يعني مشاو في الطريق عامرة بالغبرة. جدي s'arrête devant la boutique qui fait aussi café. يعني جده توقف قدام البقال اللي هو أيضا مقهى. Il s'assoit sur une caisse. Donc جلس على صندوق. On sert un Fanta à Rachid. يعني اللي قدم ليه فانتا. يعني قدم ليه فانتا رشيد. Il le boit très vite. شربها دغيا. يعني شربها دغيا. Il le boit très vite. Les gens viennent saluer جدي. يعني الناس جاو كيسلموا على جدي. Il embrasse aussi Rachid. يعني كيبوسو أيضا رشيد. Il lui offre des cadeaux. كيعطيوه هدايا. Des bonbons حلويات. Des boissons مشروبات. De l'argent يعني نقود. Un chapeau de paille هي ديك ترازة اللي مصنوعة من التبن يعني مديورة من التبن. Une djellaba de laine يعني جلابة من الصوف. Des fèves grillées. Des fèves grillées يعني الفول المطبوخ. Des olives الزيتون. Des dattes تمر et des figues séchées.
وكذلك الكرموس المجفف أو لا الشريحة. Tout le monde se connaît et parle de la même chose. يعني الجميع كيتعارف بيناتهم، يعني كيتعارفوا مع بعضياتهم. Ils parlent de la même chose وكيهضروا على واحد الحاجة. L'absence de la pluie يعني غياب المطر أو الشتاء. Tous sont persuadés que l'arrivée de Rachid portera bonheur à la région et fera venir la pluie tant attendue. يعني الكل كيتعارفوا مع بعضياتهم وكيهضروا على غياب المطر. tous sont persuadés يعني الكل متأكد بأن وصول رشيد يعني يحمل السعادة والفرح للمنطقة. Il fera venir la pluie tant attendue. يعني هو غادي يجيب المطر أو الشتاء التي طال انتظارها. Un homme dit واحد الراجل قال cet enfant est venu nous annoncer la pluie. يعني هذا الطفل جا يزف لنا يعني الشتاء، يعني يجيب لنا فل ديال الخير، يعني يجيب لنا فل ديال الخير بمجيء المطر. Ça se voit sur son visage. هادشي كيبان في وجهه، يعني هادشي كيبان في وجهه. Il ne dit rien يعني ما كيقول والو. Mais tout indique qu'il est porteur de bonnes nouvelles. ولكن كلشي كيبين أنه حامل لأخبار سارة. Donc je réponds aux questions. غنجاوبوا على الأسئلة. Où se passe l'histoire؟ فين وقعت هذه الحكاية هذه القصة؟ Donc l'histoire se passe au Maroc. الحكاية وقعت في المغرب. Que découvre Rachid chez ses grands-parents؟ ماذا اكتشف رشيد عند جدو وجداته؟ Donc il découvre comment on fait le pain، يعني اكتشف كيفاش كنديرو باش نطيبو الخبز. Avec qui Rachid fait-il une promenade؟ مع من رشيد دار واحد النزهة في القرية. Donc il se promène avec جدي son grand-père، يعني دار نزهة مع جدو ولا يعني son grand-père، جدي اللي هو son grand-père. Donc tout le monde parle de l'absence de quoi؟ يعني كلشي كيهضر على غياب ماذا؟ كلشي لا بون ريبونس. واش غياب دو لا غران-مير، غياب الجدة، دان امي، ولا غياب صديق، ولا غياب المطر دو لا pluie. Donc tout le monde parle de l'absence de la pluie. Est-ce que les gens du village ont bien reçu Rachid؟ واش يعني الناس ديال القرية استقبلوا مزيان رشيد؟ souligne la phrase. غتسطر على الفراز في النص. إذا la phrase dit je réponds oui ils ont bien reçu Rachid. إذا استقبلوا الناس ديال القرية مزيان رشيد. Donc il embrasse aussi Rachid، إذا كيبوسوا أيضا رشيد. il lui offre des cadeaux، كيمنحوه ولا كيعطيوه هدايا. des bonbons حلويات، des boissons مشروبات، de l'argent نقود، un chapeau de paille هذيك ترزة، une djellaba de laine يعني جلابة من الصوف، des fèves grillées الفول المطبوخ، des olives الزيتون، des dattes تمر، et des figues séchées يعني الشريحة أو كرموس المجفف. Donc je dis bien prononce les syllabes. إذا غادي تنطق مزيان هاد المقاطع الصوتية. Prononce les syllabes. Il a assisté à toute l'opération jusqu'à la sortie des galettes du four. Donc il a assisté à toute l'opération jusqu'à la sortie des galettes. يعني حضر العملية كاملة حتى الخروج ديال لي غاليت
من الفران. دونك لي مو غادي تقرا كلمات vacances, opération, boisson, grillé, paille. Je répète, vacances, opération, boisson, grillé, paille. Lis la phrase, تقرا الجملة. Jiddi s'arrête devant la boutique qui fait aussi café. Il s'assoit sur une caisse. Je répète, Jiddi s'arrête devant la boutique qui fait aussi café. Il s'assoit sur une caisse. لنكون قد أنهينا صفحة 67. موعدنا يتجدد في الحصة المقبلة.